कैलाशहर कुमारघाट रोड में पुलिस ने 2 युवकों को भारी मात्रा में नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित युवकों का घर कमलपुर के गंगानगर में है। आरोपी हबीब मियां और अब्दुल मियां ऑटो गाड़ी TR02B 4341 से कुमारघाट जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उन्हें ऊनकोटी जिला परिषद कार्यालय के सामने से गिरफ्तार करने में सफल रही। घटना से ऑटो में सवार अन्य यात्रियों में हड़कंप मच गया। कमलपुर के गंगानगर निवासी आरोपी हबीब मियां और अब्दुल मियां बुधवार को कैलाशहर कुमारघाट मुख्य मार्ग के गौरनगर क्षेत्र में एक बिजली सबस्टेशन के सामने से कुमारघाट की ओर जा रहे ऑटो वाहन में सवार हो गए। गाड़ी ऊनकोटी जिला परिषद के सामने कुछ ही दूरी पर होने पर पुलिस ने दोनों युवकों को नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। गाड़ी कैलाशहर के पाइतुर बाजार स्टैंड से यात्रियों को लेकर कुमारघाट जा रही थी। साइट के 1 किलोमीटर के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, ऊनकोटी जिला परिषद, जिला परिवहन कार्यालय, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सर्किट हाउस सहित अन्य सरकारी आवास हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाएं सामने आई है। इस संबंध में कैलाशहर थाना के OC विजय दास ने कहा, গৌরনগর থেকে কিছু ব্রাউন সুগার নিয়ে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমাদের থানার অফিসার মিনান পাল এবং অন্যান্য অফিসার সহ আমরা গৌরনগর ভেহিকেল অফিসের সামনে উৎকেতে বসি। যথারীতি চেকিং করে একটি অটো গাড়িকে আমরা আটক করি। অটো গাড়ির মধ্যে অন্যান্য প্যাসেঞ্জার ছিল। চেকিং করে আমরা 2 জন লোককে ব্রাউন সুগার সহ আটক করতে সক্ষম হই। তখন তাদেরকে তল্লাশি করে তাদের ব্যাগ থেকে, তাদের পজিশন থেকে আমরা একটি সুটকেস যার ভিতরে ব্রাউন সুগার বা হিরোইন, যেটা আপনারা জানেন মানে এটা আমরা উদ্ধার করি এবং 2 জন লোককে আটক করতে সক্ষম হই। পরিমাণ কত রয়েছে আমরা ওজন করে দেখছি, এটা ওজন 12 গ্রাম এবং 2 জন লোককে আমরা আটক করে থানাতে নিয়ে এসে এবং তাদের বিরুদ্ধে NDPS ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময় তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করব। যা আমাদের প্রসিডিউর আছে তা করে আমরা কোর্টে প্রেরণ করব।